தொடங்குவோமா கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிப்பதற்கு? අපි ආරම්භ කරමු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්න. Shall we start to study the word of God? Wow. The word of God is wonderful, deep, excellent and fun. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆழமானது, அதிசயமானது, அதே நேரம் நல்ல இன்பமானது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉතා ගැඹුරු, ඒ වගේම මිහිරි, ඒ වගේම ඉතාම යහපත්. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு மாயை என்றுதான் பேச போகிறேன். අද දවසේ මම ඔබට නිෂ්පලයි ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Yes, I am going to entitle my sermon today as vanity and vanity, with a negative tone but a positive connotation. அது ஒரு எதிர்மறையான தொனியா இருந்தாலும் அதற்குள்ளே புதைந்து கிடக்கும் நேர்மறையான ஆசீர்வாதங்களை நான் உங்களுக்கு மொழிய போகிறேன். එක ඍණාත්මක දෙයක් වුවත් එහි හැඟවි තිබෙනා වූ ධනාත්මක දේ අපි පෙන්වන්න යනවා. பிரசங்கி புத்தகத்துக்கு உங்களுடைய வேதாகமங்களை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். අපි දේශනාකාරයා පොතට අපේ සුද්ධ බයිබලය පෙරලගමු. Turn your Bibles, your iPads, your iPhones, your laptops, or whatever, whatever you use to read your Bible, to Ecclesiastes chapter 1. Now the book of Ecclesiastes is found in the Old Testament. It's part of the Ketubim and it is part of the wisdom literature, and it has 12 wonderful great chapters. பிரசங்கி புத்தகம் பழைய ஏற்பாட்டிலே உள்ளது. දේශනාකාරයා පොත ඇවිල්ලා පරණ ගිවිසුමට අදාළ පොතක්. அது கெட்டுபிம் என்ற அந்த பிரிவுக்கு சொந்தமானது. ඒක කෙටුබිම් කියනවා වූ ඒ කොටසට අයිති වූ දෙයක්. அது கவிதை புத்தகங்களின் கடைசி புத்தகம். ඒක கடைசிக்கு முதல் புத்தகம். කවි පොත්වල අවසාන පොතට කලින් පොත. 12 அலங்காரமான அதிகாரங்களை கொண்டது. මේ පරිච්ඡේද 12කින් අලංකාරව ලියවී තිබෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද? ඒක තේරුම් ගන්න. පරිච්ඡේද 12යි. Simple. You okay? Yes, very good. இப்போ என்ன பிரச்சனை என்றால், දැන් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියනවා නම් கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த பிரசங்கி புத்தகம் விளங்காது. කිතුණුවන්ට මේ දේශනාකාරයා පොත තේරෙන්නේ නැහැ. Many Christians don't understand the book of Ecclesiastes. In fact, many Christians try to pronounce the name of the book with much struggle. English, that's only for English. இப்போ பிரசங்கி புத்தகத்திலே அநேகர் தாபரிப்பது கிடையாது. දැන් දේශනාකාරයා පොතේ බොහෝ ඒකේ රැඳෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු. මිනිස්සු රැඳෙනවා අඩුයි. தொடங்கும் போதே மாயை எல்லாம் மாயை அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்குது. ඒක පටන් ගන්නෙම නිෂ්පලයි සියල්ල නිෂ්පලයි කියලාමයි. Because the book is full of vanity. The expression vanity is found 71 times in the Bible. இப்போ மாயை என்ற அந்த பதம் வேதத்திலே 71 தடவை வருகிறது. මේ නිෂ්පලකම කියනවා වූ ඒ පදය බයිබලයේ 72 වතාවක් පැමිණෙනවා. වචනය කිරිකොක පදය නෙවෙයි. හුස්ම ගන්න පොඩ්ඩක් මොකද උනේ වාට? පොඩ්ඩක් deep breath එකක් ගන්න. Relax. නියමයි. அதிலே 36 தடவை இந்த மாயை என்ற சொல் பிரசங்கி புத்தகத்திலே வருகிறது. ඒකෙන් 56 වතාවක් මේ දේශනාකාරයා කියන පොතේ ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. Of which 36 times the word vanity appears in the book of Ecclesiastes. Now, depending on the English version that you read, it could be vanity or meaningless, the words, or maybe other translations may contain other renderings, I don't know. But anyway, the word is there in the book of Ecclesiastes 36 times. 36 தடவை பிரசங்கி புத்தகத்திலே மாயை என்று வருகிறது. 36 වතාවක් දේශනාකාරයා පොතේ මේ නිෂ්පලකම කියන පදේ යෙදෙනවා. அப்போ அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? එමනම් ඒකටත් මොකක් හරි කාරණාවක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ஆனால் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதா இல்லை. හැබැයි ඒක උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. There may be a reason for that number of expressions in the Bible, but I'm not going to teach about that. இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த முதலாவது அதிகாரத்தின் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තිබෙනව සමහර කාරණා ඔබට උගන්වන්න යනවා. கர்த்தர் தாமே நம்மோடு பேசுவாராக. දෙවියන් වහන්සේ අපෙත් එක්ක කතා කරපු දෙන්න.
I'm going to just run through certain things in the first chapter, and of course later on I will go to the last chapter also. கடைசியிலே நான் கடைசி அதிகாரத்துக்கும் போவேன் 3 வசனங்களுக்கு. අවසානයේදී අවසාන පරිච්ඡේදයටත් පැමිණෙනවා. 13කට. 13කට. இப்போ முதலாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்வோம். අපි පළවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලගමු. சில விஷயங்களை படிப்போம். සමහර කාරණා ඉගෙන ගමු. Let's learn certain things from the first chapter. பிரசங்கி 1:1 சொல்லுகிறது, தாவீதின் குமாரனும் எருசலேமின் ராஜாவுமாகிய பிரசங்கியின் வாக்கியங்கள் என்று. දේශනාකාරයා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ මෙහෙම කියනවා. දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ යෙරුසලමේ රජ වූ දේශනාකාරයාගේ වචනයි. The words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem. இப்போ தாவீதுக்கு எத்தனையோ மகன்மார் இருந்தார்கள். දාවිද්ට බොහෝ පුත්‍රයන් සිටියා. David had a lot of sons. Now which son wrote this? அதுல எந்த மகன் இதை எழுதுகிறார்? ତොර කොයි පුතාද මේක ලියන්නේ? நீங்கள் இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தை பார்த்தால் ඔබ මේ දේශනාකාරයා පොත බැලුවා නම් அதிலே இந்த பிரசங்கி தன்னை குறித்து ஒரு பெரிய ஞானி என்று சொல்லுகிறார். එතන තමුන් ගැන ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා ඊටමත් ප්‍රඥාවන්තයෙක් කියලා. The writer of Ecclesiastes claims to possess a great deal of wisdom, and therefore we have to conclude that the writer is none other than Solomon. ஆகவே இதை எழுதினவர் சாலமோன் என்பதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා මේක ලිව්වේ සාලමොන් කියන එක අපි පිළිගත යුතුයි. ஆனால் சில இறையியல் அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது அப்படி அல்ல, எசேக்கியா ராஜாவின் காலத்திலே யாரோ இதை எழுதிவிட்டு சாலமோன் எழுதினதாக சொல்லுகிறார்கள் என்று. ඒ නිසා සමහර බයිබල් විශාරදයෝ කියනවා මේක එසේකියා රජතුමාගේ කාලේ කවුරු හරි ලියලා වෙලා ඒක දැන් මේ සාලමොන් රජතුමා ලිව්වා කියලා කියනවා කියලා. But some biblical scholars, Bible critics say that this was penned at a later date during the time of King Hezekiah, and they attributed this to King Solomon. Now that's a hocus pocus, that's a lie. அது புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா. ඒක බුල්ඩා බොන්ඩා ගංජා ගප්සා. இப்போ இதை எழுத ஆண்டவர் பயன்படுத்தினது சாலமோனை. මේ ලියන්න දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරේ සාලමොන්. God used King Solomon to pen this book around 935 BC. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 935 ஆண்டு அளவில். ක්‍රිස්තු පූර්ව 936 පමණ. பின் ஒரு காலத்தில் நான் சாலமோன் ராஜாவை பற்றி தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறேன் வேறொரு பாடத்திலே. පස්සේ දවසක දාවිත් රජතුමා ගැන ඉතා පැහැදිලිව සාලමොන් රජතුමා ගැන ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉගැන්වීමක් කරන්න. Sometime in the future, God willing, I will teach you about King Solomon the way I taught about Moses and Abraham. மோசேயை பற்றி ஆபிரகாமை பற்றியெல்லாம் நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் நீண்ட பாடங்கள். அதுபோல சாலமோனை பற்றியும் நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் பின்னொரு காலத்திலே. ආබ්‍රහම් ගැන මෝසෙස් ගැන ඉතා දීර්ඝ වූ ඉගැන්වීම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ සාලමොන් රජතුමා ගැනත් ඉගැන්වීමක් කරන්න පසු කාලෙක. இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், දැන් මම මොනවද ඔබට කියන්න කැමති වෙන්නේ? சாலமோன் மரித்தது கிறிஸ்துவுக்கு முன் 930 ஆண்டு. සාලමොන් මැරුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 930. දී. Now I want to just let you know that King Solomon died in BC 930, which makes this book just 5 years prior to the demise of King Solomon. அப்படியானால் இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தை அவர் எழுதினது மரிப்பதற்கு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு. එහෙමනම් ඒකේ තේරුම ඇවිල්ලා මේ පොත ලියලා ඇත්තේ සාලමොන් රජතුමා මැරෙන්න අවුරුදු 5කට පමණ පෙර. அப்படியானால் එහෙමනම් ஒரு ஞானியாக, ராஜாவாக, ஐசுவரியவானாக இந்த உலகத்தின் இன்பங்களை அனுபவித்து அந்த பெரிய ஒரு அனுபவசாலியாகத்தான் இதை எழுதுகிறார். ප්‍රඥාවන්තේ ධනවතෙක් වගේම රජෙක් විදියට මේ ලෝකයේ සියලු දේ අත්දැකීම් ලැබුවා වූ මේ අත්දැකීම් ලැබුවා වූ කෙනෙක් විදියට තමයි සාලමොන් රජතුමා මේ ලියන්නේ. By the time he wrote this book, he was very well experienced with a humongous wisdom, amazing riches and experiences in the world. சாலமோனை பற்றி சில விஷயங்களை பார்த்தால் நமக்கு குழம்பும், இப்படியும் ஒரு மனிதனால் இருக்க முடியுமா என்று. සාලමොන් රජතුමා ගැන අපි සමහර දේවල් හොයලා බැලුවොත් අපේ
ඔළුව වියවුල් වෙනවා මේ වගේ මිනිසෙකුත් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. If we know a little bit about King Solomon, we would wonder as to how a man could live like that. When God appeared to him and asked him, "Hey boy, what do you want?" He said, "I want wisdom." தேவன் சாலமோனுக்கு தரிசனமாகி உனக்கு என்னடா வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது எனக்கு ஞானம் வேண்டும் என்றார். දෙවියන් වහන්සේ සාලමොන්ට දර්ශන වෙලා නුඹට මොනවද ඕන කියලා අහද්දී මට ප්‍රඥාව ඕන කියලා කිව්වා. ஆண்டவருடைய உள்ளம் அவனால் கவரப்பட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත ඔහු ස්පර්ශ කරා. ආකර්ෂණය කරගත්තා. He attracted the heart of God with that request. And subsequently God gave him not only the wisdom but wealth and fame as well. ஆண்டவர் அதனால் அவனுக்கு உலகில் வேறு யாருக்குமே இல்லாத ஞானத்தை கொடுத்தார். එනිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට මේ ලෝකේ කාටවත් නැති විදිහට ප්‍රඥාව නිදහස් කරා. அது மாத்திரமா செல்வத்தை கொடுத்தார், ඒ වගේම ධනය නිදහස් කරා. புகழை கொடுத்தார். ඒ වගේම ප්‍රශංසාව නිදහස් කරා. உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லவா? ඔබට එක දෙයක් කියන්නද? Shall I tell you something? உலகத்திலே இதுவரை வாழ்ந்த மனிதர்களில் මේ ලෝකයේ මේ වනතුරු ජීවත් වුණා වූ මිනිසුන්ගෙන් சாலமோனை போல பணக்காரன் இன்று வரை இல்லை. සාලමොන් රජතුමා වගේ ධනවතෙක් අද වනතුරු නැහැ. Shall I tell you something very responsibly? There has never been a rich bloke in the world like King Solomon. Not the Sultan of Brunei, not Bill Gates, not Tata Birla, there has never ever been such a rich guy like King Solomon. He was in history the richest man in the world ever. இப்போ நமக்கு தெரியும் உலகின் பல பணக்காரர்கள். දැන් අපි දන්නවා ලෝකයේ බොහෝ ධනවත්තු. Brunei Sultan, බ්‍රූනයි සුල්තාන්, அப்புறம் பில் கேட்ஸ் தெரியும், ඒ වගේම බිල් ගේට්ස් දන්නවා. டாடா பிர்லா தெரியும். டாடா பிர்லா නිකන් කියන්න අශෝක් ලේලන් කියන්න. தன்னவனே ஓகே தனவத்தோன்னு நீங்க கூகுளுக்கு போயிட்டு இப்ப எவன் பணக்காரனா ஆயிருக்கான்னு பார்த்தா வேற ஏதாவது பேரெல்லாம் வரும். இப்படி உலகிலே எவன் பணக்காரனா இருந்தாலும் சாலமோன் அளவுக்கு பணக்காரனா எவனுமே இருந்ததில்லை. මේ වගේ ලෝකයේ බොහෝ ධනවත්තු හිටියා සාලමොන් රජතුමා තරම් ධනවතෙක් පැමිණියේ නැහැ. Nobody has ever been as rich as King Solomon. And also nobody has ever been wise as King Solomon. சாலமன் போல ஒரு ஞானி இந்த உலகத்துல இருக்கவே இல்லை. ඒ වගේම සාලමොන් රජතුමා වගේ ප්‍රඥාවන්තයෙක් මේ ලෝකේ හිටියේ නැහැ. நான் அந்த உன்னத பாட்டு புத்தகத்தை படித்து கொடுத்திருக்கிறேன். அதிலே பாருங்கள் அவர் எத்தனை விதங்களில் எல்லா விதங்களிலும் ஞானியாய் திகழ்ந்தவர் என்று நான் அதிலே காட்டுகிறேன். සාලමොන්ගේ ගීතිකා පොතේ උගන්වලා තියෙනවා කොයි ආකාරයෙන් ඔහු විවිධාකාර විදිහට ප්‍රඥාන්විතව මොන අංශවලින් ප්‍රඥාන්විතව සිටියද කියන එක. In my study series on the Song of Solomon, I have explained how this King Solomon was wise in all disciplines. Agriculture, marinology, science, maths, engineering, what not. The only thing he didn't know was computer, in IT and rocket science. அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தது இந்த ராக்கெட் அனுப்புறதுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பங்களும் மாத்திரம்தான். ඔහු නොදැන ඉන්න ඇත්තේ මේ රොකට් යවන එක ඒ වගේම මේ කම්පියුටර් තාක්ෂණය ගැන විතරයි වෙන්නේ. அவரை போன்ற ஒரு ஞானி இருக்கவில்லை, இன்னும் இல்லை. ඔහු තරම් ප්‍රඥාවන්තයෙක් අදටත් නැහැ. Nobody has ever been as wise as King Solomon. அதுபோல எவனுமே 1000 பொம்பளைகளோட வாழ்ந்தது இல்லை. ඒ වගේම කිසි කෙනෙක් 1000ක් බිරින්දෑවරුන් සමග ජීවත් වුණෙත් නැහැ. Nobody has ever lived with 1000 wives. That's 700 wives and 300 concubines. 700 பொம்பளைகளை சட்டப்படி கல்யாணம் கட்டினா அவன். 700 බිරින්දෑවරු නීති අනුකූලව විවාහ වුණා. சைடுல ஒரு 300ஐயும் வச்சிருந்தான். ඒ වගේම පැත්තකින් තව 300කුත් තියාගත්තා. நம்ம எல்லாம் ஒரு கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு ததிஞ்சனத்தம் போட வேண்டி இருக்குது. අපි එක්කෙනෙක්ව විවාහ කරගන්න කොච්චර දඟලන්න ඕනද? How much of struggle we go through to marry just once. கல்யாணத்துக்கு முந்தி எத்தனை பொம்பளைகளை எத்தனை ஆம்பளைகளை பார்த்து இவனா இருக்குமா இதுவா அதுவா அப்படின்னு எவ்வளவு போராட்டம் இருக்குதப்பா. විවාහයට පෙර කාන්තාවක් දිහාරේ මේ පුරුෂයෙක් දිහාරේ බලලා මෙයා වෙන්නද අරයා වෙන්නද අරයාද කැමැත්ත මෙයාද කැමැත්ත කියලා කොච්චර දඟලනවද? Look at us before marriage, how we struggle to decide which one is going to be my spouse. This one, that one, the other one. ஒரு பொண்டாட்டிய கண்டுபிடிக்கிறதும்
மொபைல் ஃபோன் வாங்குறதும் ஒரே மாதிரின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා එක බිරිඳක් විවාහ කර ගැනීමත් ඒ වගේම මේ ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගැනීමත් එක හා සමානයි කියලා. Somebody has said that finding a wife, getting married to a wife is like buying a smartphone. ஒரு மொபைல் போனை வாங்கினதுக்கு பிறகுதான் தோணுமா එක ජංගම දුරකථනයක් මේ ලබා ගත්තට මේ මිලදී ගත්තට පස්සේ හිතෙන්නේ ஐயோ இதை விட நல்ல ஒரு மாடலை வாங்கியிருக்கலாமே. අයියෝ මීට වඩා හොඳ ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න තිබුණා නේ කියලා. Only after you buy a smartphone would you realize, I could have gone for a better model. அது அப்படி என்று சொல்றாங்க. එහෙම කියනවා. அது நமக்கு தெரியாது இல்லையா மகேஷ்? අපිට දන්නේ නැහැ. We don't know that. இப்போ சாலம் சரி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஒரு ஆம்பளை ஒரு புருஷனா வரப்போறவரை பொஞ்சாதியா வரப்போறவரை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. දැන් කොහොම හරි ස්වාමි පුරුෂයා විදියට හරි බින්ද විදියට හරි ඔබේ ජීවිතේට පැමිණෙන්න යන කෙනා ඔබ හොයාගත්තා. இப்போ கல்யாணம் பண்ண போறீங்க. දැන් විවාහ වෙන්න යනවා. Now you have finally found the would be spouse for you. Now the wedding. எவ்வளவு செலவழிக்கணும், எவ்வளவு பிரச்சனை, அதுல எவனை கூப்பிடுறது இல்லை, எவனை கல்யாணத்துக்கு மட்டும் கூப்பிடுறது, எவனை ரிசப்ஷனுக்கும் சேர்த்து கூப்பிடுறது, எவன் வந்தா மொய் எழுதுவான், எவன் வந்தா பொய்யா எழுதிட்டு போவான். ඊට කොච්චර ප්‍රශ්න කාටද කතා කරන්නේ, කාටද ආර්දනා නොකරන්නේ, කාටද මේ මගුලට විතරක් කතා කරන්නේ, කාටද හෝම් කමින් එකට කතා අරකයි මේකයි ප්‍රශ්න ගොඩයි. இப்போ அவன் ஆன்லைன்ல கல்யாணம் கட்டுறான். දැන් එක එක්කෙනා ඔන්ලයින් එකෙත් විවාහ වෙනවා. இந்தியால ஒரு ஜோடி ஏரோப்ளேன்ல கல்யாணம் கட்டுது. ஏன்னா வெளியே கீழே போக முடியாது கொரோனானால. ඉන්දියාවේ මේ යුවලක් මේ ගුවන් යානයේ විවාහ වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ පහළ ඉන්න බැරි නිසා. The next problem is where to have the wedding, who to invite, how much to spend, the wedding dress, the wedding cake, the reception, all the paraphernalia that goes along with the wedding. ஒரு வீட்டை கட்டிப்பார், ஒரு கல்யாணத்தை கட்டிப்பார்னு சொல்லுவாங்க. එක විවාහයක් කරගන්න එක නිවසක් නෑ එක විවාහය කියලා කියනකොට ඔයාට පැටලෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඒක මම්ම කියන්නේ. ගෙයක් හදලා බලපන්, කසාදයක් බැඳලා බලපන් කියලා කියනවා. මොකද දෙකම අමාරුයි. They say in Tamil, try to build a house and try to get married. Both are equally difficult. ஒரு கல்யாணம் நடத்தினார் ஐயா சாலமோன் என்ற தெய்வம். විවාහන 700ක් කරගත්ත සාලමෝන් රජතුමා. எத்தனை கார்டு அடிச்சிருக்கணும். කාඩ් කීයක් ගහන්න ඕනේද? You know, this King Solomon had 700 official weddings. How many invitations that would take? என்னது நிகழும் இந்த ஆண்டு இத்தனையாம் ஆண்டு திருவருட்செல்வர் சாலமோன் அவர்களுக்கும் திருவருட்செல்வி எவ்வளவு ஒரு பேரை போட்டு 638வது திருமணம் இவருக்கு நடைபெறுகிறது. அதற்கு குடும்ப சமேதராய் வந்து மணமக்களை வாழ்த்தும்படி இரு வீட்டார் அழைப்பு. என்ற தெய்வமே, எவ்வளவு கஷ்டம் ஐயா. ஒரு கல்யாணமே கஷ்டம். இந்த ஆள் 700 கல்யாணம். දාවිද්ගේ පුත්‍රයා වන්නා සාලමොන්ටත් මොහුගේ දියණිය වන්නා වූ මෑටත් මේ දින මේ ස්ථානයේ විවාහය සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ කාඩ් ගාලා කොච්චර අමාරුකම් විඳින්න ඕනද? 638 වෙනි විවාහය කියලා කියන්නකෝ කොච්චර ප්‍රශ්නයක්ද. 637ක් ඉන්නවා ගෙදර ඔරොප්පු වෙලා. අන්න අර තව එකක් ගන්න යනවා කියලා. 637 பொம்பளைங்க அங்க ஒரப்பாய் உட்கார்ந்துருக்குது இன்னொன்னு எடுக்க போறான்ட்டு. நாங்க என்ன குறை வச்சோம், ஏன் இவர் போறாரு இன்னொன்னு எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு 638 பேருக்கு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவோம். අපි මොන අඩුපාඩුවක්ද කරේ? තව එක්කෙනෙක් කසාද කර බැඳ ගන්න කියලා කට්ටිය අප්සෙට් වෙලා ඉද්දි ඒගොල්ලන්ට මීටිමක් වෙනම තියන්න ඕනේ. ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න. Imagine when this fellow had his 638th wedding, how 637 women would have been upset back there. Huh? Why in the world would he need another one when all of us are here? We are like a camp. We are like an army here. அவ்வளோ அது போதும். அது சைட்ல 300 ஐயா. ඒ මදියට පැත්තකින් තව 300ක්ලු. He had concubines, 300 of them. ஒரு ஆள் சொல்லியிருக்கான், என்கிட்ட கேட்காதீங்க அனுபவம் இருக்கான்ட்டு. ஒரு ஆள் சொல்லியிருக்கிறான் எங்களுக்கு. එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. அவர் சொன்னது யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும், நம்ம சில பேருக்கு தெரியும். அவர் சொல்றாரு, பொண்டாட்டியா சமாளிக்கிறது லேசு, அப்பாட்டியா சமாளிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். බිරිඳව පිරිමහ ගන්න එහෙම නැත්නම් ෂේප් කරගන්න එක ලේසි. හැබැයි சைட் එකේ සයිඩ් එකේ ඉන්න කෙනා මේ ෂේප් කරගන්න එක තමයි අමාරු කියලා එක්කෙනෙක් කියලා In තියෙනවා. our village there was a guy who had a concubine, and when we play this guy comes with something
And he comes and gives his wife saying, you told me to buy this. By mistake, the concubine told him to buy that. நாங்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம். අපි සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා. அப்போ இவர் பேக்கில் உருளைக்கிழங்கு பேக் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு வருவார். දැන් මෙයා බෑග් එක උස්සගෙන එනවා. ඒකේ අල கிலோ එකක් තියෙනවා. வந்து தண்டை பொண்டாட்டிக்கிட்ட சொல்லுவார், காலையில் நான் போகும்போது உருளைக்கிழங்கு 1 கிலோ கேட்டியே இந்தா அப்படிம்பார். ඇවිල්ලා බිරිඳට දීලා තියෙනවා මේ මම යද්දි අල කිලෝයක් ඉල්ලුවා නේද මේ කියලා ගෙනල්ලා දීලා அந்த அக்கா அப்படியே அந்த சீலையை வரைஞ்சி கட்டிக்கிட்டு, நாசமா போனவனே நானா கேட்டேன், அவ கேட்டா அவள் நினைச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட கொண்டான்ட்டு நீ மண்ணா போக, நீ நாசமா போக. நாங்க விளையாடுறத நிப்பாட்டி இதை ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். ඒ අක්කා අයියෝ විනාශ වෙලා නැතියන් තෝ නැතිව මන් දිල්ල අරක ඉල්ලපෙකට මට ගෙනල්ලා දීලා කියලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තලු මේ අල කිලෝයක් ගෙනල්ලා ඒ හැමදාම වෙනවා ඒක අපිට. அது நமக்கு අපි ක්‍රිකට් ගහනක නවත්තලා ඕක බලන් එනවා. අපිට මාරචුන් ඒ වලිය බලන එක. ක්‍රිකට් එකට වැඩි චුන් අරක. මේ එක ஒரு அப்பாட்டியை வச்சுக்கிட்டே இவ்வளவு பிரச்சனை. இந்த ஆள் 300 வச்சிருந்தான்டா. සයිඩේ එක ගෑණියක් යෑන මෙච්චර දුක් විඳිනවා 300ක් ඉඳලා කොහොමද ඊයේද? This guy had 300 concubines. Anyway, let's go to the book of Ecclesiastes, where verse 2 talks about vanity. இப்போ பிரசங்கி புத்தகத்திலே 2வது வசனத்தை பாருங்கள், மாயையை பற்றி வருகிறது. දැන් දේශනාකාරය පොතේ මේ දෙවෙනි පදයේ බලන්න නිෂ්පලකම ගැන කතා කරනවා. மாயை எல்லாம் மாயை என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான். නිෂ්පලකම් වල නිෂ්පලකමය සියල්ලම නිෂ්පලයයි ධර්ම දේශකතෙමෝ කියන්නේය. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. இந்த இடத்துல இந்த பிரசங்கி என்கின்ற அந்த சொல் ஏன் வந்திருக்கிறது என்றால், මේ ස්ථානයේ මේ ධර්ම දේශකයා කියන ඒ වචනේ ඇයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி பேசும் பொழுது அவர் பேசுவதை கேட்க மக்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதனை காட்டவே. එක රැස්වීමක් වගේ එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක් කැඳවලා කතා කරද්දී ඒ දේ අහන්න එක පිරිසක් රැස් වෙලා ඉන්නවා කියන දේ හඟවන්න. The expression preacher appears here to show that when this person said something, there were people to gather and listen. So in some translations it says teacher, some translations it's preacher. So the correct rendering should be preacher, not teacher. பிரசங்கி தமிழ்ல சரி பிரசங்கின்னு சொல்லி வருது. හරි දේශකයා කියලා එනවා, දේශනාකාරයා කියලා එනවා. ධර්ම දේශනා නෙවෙයි. එයා කියන එක අහන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකයි ඕකේ තේරුම. இவர் சொல்வதை கேட்பதற்கு ஆள் உண்டு. இப்போ அது சாலமோன். அதை விட்டு விடுவோம். ඒ ඇවිල්ලා සාලමෝන් ඒක නතරින් අපි. Now that is Solomon. Leave him a little aside. Look at our Lord Jesus. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்ப்போமே. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ වන්නා යේසුස් වහන්සේ දිහා බලමු. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மனதில் வைத்துக்கொண்டு முதலாவது வசனத்தை பாருங்களேன். අපි අපේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනසේ තියාගෙන මේ පළවෙනි පද දිහා බලමු. Now remember, keep the Lord Jesus Christ in your mind and read verse 1 again. தாவீதின் குமாரனும், வாவ், யார் தாவீதின் குமாரன்? இயேசுவானவர். எருசலேமின் ராஜாவுமாகிய பிரசங்கியின் வாக்கியங்கள். வா, දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ කවුද? දාවිද්ගේ පුත්‍රයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. යෙරුසලමේ රජ වූ දේශනාකාරයාගේ වචනයයි. verse 1. The words of the preacher, the son of David, the king in Jerusalem. அப்போ இந்த இடத்திலே வருகின்ற இந்த 3 தகுதிகளும் நமது இயேசுநாதருக்கு இருக்கிறதா இல்லையா? එහෙමනම් මේ පදයේ තිබෙනා ඔය හැඳින්වීම් තුනම අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට තියෙනවද නැද්ද? The 3 elements that are found in verse 1 could be attributed to our Lord Jesus Christ. முதலாவது அவர் தாவீதின் குமாரன். ஆமா இல்லையா? පළමුවට ඔහු දාවිද්ගේ කුමාරයා. ඇත්තද නැද්ද? Number 1, our Lord Jesus Christ is the son of David. இரண்டாவது எருசலேமின் ராஜா. ඒ වගේම දෙවනුව යෙරුසලමේ රජතුමා. Jesus is the king of Jerusalem. இன்றைக்கு ஆராதனையின் போது என்ன பாடினோம்? අද අපි නමස්කාර වෙලා මොනවද ගායනා කරේ? வாரும் மலைகளின் மேலே எருசலேமிலே என்று பாடினோம் இயேசுவை பார்த்து. එන්න ජෙරුසලමේ කඳු මුදුන් වලින් කියලා යේසුස් වහන්සේ අපි ඇමතුවා. In one of our worship songs today we sang to Jesus saying, Yeshua, come leaping on the mountains of Jerusalem. Now that is a retrospection of
Zechariah chapter 14 in a prophetic sense. It's something that something that was mentioned in the past pertaining to the future. சகரியா 14ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம். සෙකරියා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වන්නා අනාගත වාක්‍යය. எதிர்காலத்தில் நடக்க போகின்றது. அநாகத்தை சிதுவேண்டையானவா. இயேசுவானவர் வந்து 1000 வருடங்கள் இந்த பூமியிலே அரசாள போகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණ අවුරුදු 1000ක් මේ පොළොවේ රජකම් කරන්න යනවා. எங்கே இருந்து? කොහේ සිටද? எருசலேமில் இருந்து. යෙරුසලමේ සිට. Jesus Christ is going to establish a millennial kingdom for 1000 years, a literal millennial kingdom. Sorry, millennialists, I'm sorry. But where is he going to reign from? From Jerusalem. So the king of Jerusalem is Jesus. Jerusalem in Raja Yesuanavar. එමණ යෙරුසලමේ රජතුමා යේසුස් වහන්සේ. அடுத்தது பிரசங்கி. ඒ වගේම දේශනාකාරයා. The preacher. இயேசுவானவர் பிரசங்கம் பண்ணினார். மலையிலே ஏறி படகிலே இருந்து தெய்வம் எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணினார். அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் வந்தார்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශනා කරා, කඳු මුදුන් වල දේශනා කරා, බෝට්ටු ඉඳලා දේශනා කරා, කොහේ කොහෙද ඉඳන් උන්වහන්සේ දේශනා කරා දහස් ගාණක්. Jesus preached from mountains, from the boat, from here, from there. People flocked to listen to him. So Jesus fits the frame prophetically for us to listen to this book as from the mouth of the Lord Jesus Christ. ஆகவே நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாயிலே இருந்து புறப்படுகிற பிரசங்க வார்த்தைகளாக இந்த புத்தகத்தை இனி படிக்கலாம். එනිසා අපිට මේ පොත බලන්න පුළුවන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මුඛයේ සිට පිට වන්නා වූ ඒ සුද්ධ වචනයක් ලෙසයි. ஆகவே சாலமோனை கொஞ்சம் மறந்து விடுவோமே. එනිසා අපි සාලමොන්ව පොඩ්ඩක් අමතක කළා දාමු. Let's forget about King Solomon. Let's concentrate on Jesus. இயேசுவானவரை பார்ப்போம். අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලමු. இயேசுவானவர் என்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි දිහා බලලා කියනවා மாயை மாயை எல்லாம் மாயை என்று. නිෂ්පලකම් වල නිෂ්පලකමය, නිෂ්පලකම් වල නිෂ්පලකමය, සියල්ලම නිෂ්පලකමයයි කියයි. Our Lord Jesus says to all of us, vanity, vanity, everything is vanity. And I am going to concentrate on the word vanity. இந்த மாயை என்கின்ற அந்த சொல்லை பற்றி நான் உங்களுக்கு பேச போகிறேன். මේ නිෂ්පලකම කියන වචනය ගැන ඔබට කතා කරන්න යන්නේ. Let me clarify that in verse 3. எல்லாம் என்று சொல்லுவதை 3ஆம் வசனத்திலே தெளிவாய் காட்டுகிறார். සියල්ල කියන එක 3 වෙනි පදේ පැහැදිලිව විස්තර කරනවා. சூரியனுக்கு கீழே மனுஷன் படுகிற எல்லா பிரயாசத்தினாலும் அவனுக்கு பலன் என்ன? මනුෂ්‍යයා ඉරයට ගන්නව තමගේ සියලු වෙහෙස වලින් ඔහුට ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? Verse 3. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? ஒரு சின்ன அதிசயத்தை உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். පොඩි පුදුම සාගතයක් ඔබට පෙන්වන්න. ஆனால் அந்த அதிசயத்தின் விளக்கத்தை இன்று கொடுக்க மாட்டேன். ඒ වුණාට ඒ පුදුම සාගතයේ තේරුම ඔබට දෙන්න என்றாவது எதிர்காலத்தில் கொடுப்பேனா என்றும் எனக்கு தெரியாது. කවදා හරි දවසක අනාගතයේ උගන්නයිද කියලා දන්නෙත් නැහැ. I'm going to show a small mystery in this verse. I'm not going to explain that, but show you. I don't know whether I will ever explain that in the future. இந்த சூரியனுக்கு கீழே என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லவா? මේ ඉර යට කියලා සඳහන් වෙනව නේද? அது வேதத்தில் வேறு எந்த புத்தகத்திலும் வரவில்லை. ඒක බයිබලේ වෙන කොතනකවත් සඳහන් වෙන්නේ The expression under the sun that we read now does not appear in any other book in the Bible. And in the book of Ecclesiastes, it appears only 28 times. ஆனால் இந்த பிரசங்கி புத்தகத்திலே மாத்திரம் 28 தடவை வருகிறது. හැබැයි දේශනාකාරයා පොතේ විතරක් 28 වතාවක් මේ පදේ යෙදෙනවා. 28 என்றால் என்ன? 28 කියන්නේ මොකද්ද? எபிரேய மொழியிலே ஆதியாகமம் 1:1க்கு பயன்படுத்தி இருக்கின்ற எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை 28. උත්පත්ති 1:1 හෙබ්‍රේය භාෂාවෙන් තියෙනව නේද? ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන අකුරු ප්‍රමාණය 28යි. The number of letters used to write Genesis 1:1 in Hebrew, Bereshit bara Elohim et Hashemayim wa et haaretz, 28 letters. அதுபோல கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கற்றுக் கொடுத்தேன். ஹல்லேலூயா வேதத்திலே எத்தனை தடவை வருகிறது? ඒ වගේම පසුගිය සතියේ කියනවා ඒ හලෙලුයා කියන පදේ කී වතාවක් ඇදලා තියෙනවද බයිබලේ? வச்சன வாக்கியம் 28 தடவை.
28 වතාවක්. How many times does hallelujah appear in the Bible? 28 times. Could there be a corroboration between those and the expression under the sun 28 times? அவற்றோடு இந்த சூரியனுக்கு கீழே என்பதும் 28 தடவை வருவதற்கு ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமா? එහෙමනම් ඒ වගේම ඉර යට කියන්නව වචනයත් 28 වතාවක් තිබීම ගැන මොකක් හරි අර පදත් එක්ක මොනවාරි සම්බන්ධතාවයක් තියනවද? இருக்கிறது. තියෙනවා. ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறது. ගොඩක් තියෙනවා සම්බන්ධතාවය. அதை பற்றி நான் இன்று பேச மாட்டேன். என்றைக்காவது பேசுவனா தெரியாது. ඒ ගැන අද කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. කවදාරි කතා කරයි දන්නේ නැහැ. ஏன்னா அவ்வளவு ரொம்ப ஆழமானது அது. ඒ කියනවනේ ඒක ඉතාමත් ගැඹුරු දෙයක්. Yes, there is a connection between these. But I'm not going to teach them here. I don't know whether I will teach them in the future. But yes, that is a wonderful mystery. It's a great thing. ஆனால் நான் இன்றைக்கு என்ன உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், හැබැයි අද දවසේ මම ඔබට මොනවද කියන්න කැමති වෙන්නේ? இதை ஒரு எதிர்மறையான காரியமாய் பார்க்காமல் நேர்மறையாய் பார்ப்போமே. මේක ඍණාත්මක පැත්තෙන් අපි නොබලා ධනාත්මක පැත්තෙන් බලමුකෝ. Why don't we look at it from a positive angle rather than a negative angle? Now verses 2 and 3 appear to be negative. In fact, they are negative. இப்போ இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் දැන් දෙක සහ තුන්වෙනි පදය දිහා ඔබ බැලුවා නම් எதிர்மறையானவை தான். ඒක ඍණාත්මක දේවල් තමයි. பாருங்க, மாயை மாயை எல்லாம் மாயை. නිෂ්ඵලයි සියල්ල නිෂ්ඵලයි. Vanity, vanity, everything is vanity. Now there is no positivity there. Is it? அதுல ஏதாவது நேர்மறை இருக்கா? ඒක මොනවා හරි ධනාත්මක දෙයක් තියනවාද? சூரியனுக்கு கீழே மனுஷன் படுகிற எல்லா பிரயாசத்தினாலும் அவனுக்கு பலன் என்ன? ඔබ ඉරයට මනුෂ්‍යයා ගන්නව සියලු වෙහෙසෙල මොකක්ද යාට තියෙන ප්‍රයෝජනය? Look at this second verse. Is there any positive there? Vanity of vanities, says the preacher. Verse 3. What does man gain by the toil at which he toils under the sun? இதற்குள்ளே, thank you. இதற்குள்ளே இவர் நேர்மறை இருக்குங்கிறாரு. என்ன நேர்மறை இருக்கு? මේක ඇතුලේ මේ ධනාත්මක දෙයක් තියෙනවද මොනවද ධනාත්මක දෙය තියෙන්නේ? Now you may wonder, hey, Suresh, you are trying to show something positive here. What is positive here? Aha. நேர்மறையை பார்ப்போமா? ඒ ධනාත්මක දෙය බලමුද? அண்ணே, சூரியனுக்கு கீழே தான் இவ்வளவு பிரச்சனையுமா? ඉර යට තමාලු මේ හැම දෙයක්ම. All this problem is under the sun, which means not above the sun. சூரியனுக்கு மேலே இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ඒ කියන්නේ ඉරට ඉහළින් මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. எல்லாம் சூரியனுக்கு கீழே சூரியனுக்கு கீழே சூரியனுக்கு கீழேன்னு பார்க்கிறோம். ஆனால் சூரியனுக்கு கீழே என்று சொல்லும் பொழுது சொல்லாமல் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சூரியனுக்கு மேலேயும் ஒரு இடம் இருக்குடி என்று. ඒ කියන්නේ ඉර යට කියලා හැමෝම බලනවා. හැබැයි නොකිය කියනවා ඉරට ඉහළිනුත් තැනක් තියෙනවා කියලා. You know, yes, 28 times it says under the sun, under the sun, under the sun. But when using the expression under the sun, there is this abstract connotation above the sun. Wow. இப்போ இந்த முழு மண்டலத்தையும் ஆண்டவர் பிரசங்கி புத்தகத்திலே ரெண்டாய் பிரிக்கிறார். දැන් මේ මුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයම දෙවියන් වහන්සේ කොටස් දෙකකට බයිබලයේ බෙදනවා. God is dividing the entirety of space into two, under the sun and over the sun. ඉර යට சூரியனுக்கு கீழே சூரியனுக்கு மேலே. ඉර යට සහ ඉරට ඉහළින්. ஆனால் பிரசங்கி புத்தகம் முழுக்க முழுக்க சூரியனுக்கு கீழே உள்ளதை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறது. හැබැයි දේශනාකාරයා පොත සම්පූර්ණයෙන්ම ඉර යට දේවල් ගැන විතරක් කතා The කරනවා. book of Ecclesiastes concentrates only on things that are happening under the sun. ஆனால் உண்மையில் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், හැබැයි ඇත්තට මේකේ තේරුම මොකද්ද? இது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இது சரியில்லைன்னு சொல்றதன் மூலம் இதுக்கு மேல இருக்கிறது சூப்பர் 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 சூப்பர்னு காட்டுறது தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கமே. මේක හරි නෑ, මේක හරි නෑ, මේක හොඳ නෑ, මේක නිෂ්ඵලයි කියන දේෙන් පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඉරට උඩින් තියෙන එක නියමයි, එක නියමයි, එක නියමයි කියලා. The whole concept, the whole meaning of the book of Ecclesiastes is to show that everything under the sun is useless, meaningless, vanity, to show that everything above the sun is wonderful. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு?
දැන් ඔබට තේරෙනවද? இது ஒரு கவிதை லட்சணம். මේක කවිත්මක ගුණාංගයක්. This is a beauty of poetry. So that is what we will have to keep in our mind when we study the book of Ecclesiastes. இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது இதைத்தான் மனதிலே கொள்ள வேண்டும். මේ දේ තමා අපි මේ දේශනාකාරයක් පොත ඉගෙන ගනිද්දී අපේ සිතේ තබා ගත යුතුයි. மனிதனுக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? මනුෂ්‍යයන්ට තිබෙනා ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? ஏதேன் தோட்டத்துல ஏவாளுக்கு வந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? ඒද මුවනේදී ඒවට ආව ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? இந்த பூமியிலே தனக்கு தேவையானதை சிந்தித்தாள். මේ පොළොව තුල තමුන්ට අවශ්‍ය දේ තිබෙනවාද? The problem to man started in the Garden of Eden when Eve concentrated on things of the earth. அந்த பழத்தை பார்க்கும் பொழுது அவள் நினைத்த மூன்று காரியங்களும் என்ன? ඒ පළතුර දිහා බලද්දී ගෙඩිය දිහා බලද්දී ආයේ සිතුව කාරණා තුන මොනවද දන්නවද? What were the three things that came to her mind when she looked at that forbidden fruit? பார்வைக்கு இன்பம். ඒක බැල්මට යහපත්. Beautiful to look at. Can you see anything above the sun? சூரியனுக்கு மேலே எதையாவது காண முடியுமா? ඉරට උඩින් මොනවා හරි දෙයක් පේන්න තියනවද? முடியாது. බලන්න බෑ. பார்வைக்கு இன்பமும் புசிப்புக்கு நல்லதும். බලන්ට යහපත් ඒ වගේම කෑමට ප්‍රිය වූ. Something good to eat. Now where do you eat? In the world, don't you? உலகத்துல தான் தின்போம் இல்லையா? මේ ලෝකයේ තුල තමයි කන්නේ. அப்படியே ஏரோப்ளேன்ல போனாலும் ராக்கெட்ல போனாலும் சூரியனை தாண்டி எவனும் போனதில்லையே. එහෙම ගුවන් යානයක හරි රොකට් එකක හරි ගියා නම් සූර්යයා මේට ඉහළින් කවුරුත් ගියේ නැහනේ. You know, yes, people are flying and eating 44,000 feet above sea level, even when they fly on spacecrafts, but they never go beyond the sun, do they? அப்ப அதுவும் சூரியனுக்கு கீழே உள்ளது சாப்பாடு. ඒ කියන්නේ ඒ සියල්ල එහෙම නැත්නම් කෑම සියල්ල ඉරට යටින්. So food happens under the sun. புத்தியை தெளிவிக்கிறதுக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்கது. ප්‍රඥාව ලැබීමට යහපත්. அப்ப புத்தி எந்த புத்தி? உலக ஞானத்துக்கு அவள் ஈர்க்கப்பட்டாள். එහෙම ප්‍රඥාව කියන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකයේ තුල තිබෙනා ප්‍රඥාව කියන එක දැක්කේ. And the third thing she saw was, if I eat this fruit, I'll become wise. Wise where? In the world. இன்றைக்கு வரை மக்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இதுதான். අද වනතුරු මිනිසුන් තිබෙනා ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. To date we are suffering from this problem. We are so caught up in things pertaining to under the sun. சூரியனுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாவற்றையும் குறித்து தான் நாம் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ඉරට යටින් තිබෙනා වූ සියල්ල ගැන තමයි අපි දුක් වෙමින් සිටින්නේ. இப்போ 4 முக்கியமான விஷயங்களை ஆண்டவர் காட்டுகிறார். දැන් වැදගත් වූ කාරණා හතරක් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නනවා. God is showing 4 interesting things. Number 1, පළවෙනි කාරණාව 4வது வசனத்தில் இருக்கிறது. முதலாவது 4வது வசனத்தில் இருக்கிறது. පළවෙනි කාරණාව හතරවෙනි පදයේ තියෙනවා. Number 1 is found in verse 4. ஒரு சந்ததி போகிறது, மறு சந்ததி வருகிறது, பூமியோ என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது. පරම්පරාව පහවී යන්නේ තවත් පරම්පරාවක් පැමිණෙන්නේ. නමුත් පොළොව සැමකල්ම පවත්නේය. A generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. எத்தனை பேருக்கு உங்களுடைய தாத்தாட தாத்தாவை தெரியும்? කී දෙනෙකුට තමුන්ගේ සීයාගේ සීයා දන්නේ? உண்மையா சொல்லுங்க. How many of you all know the grandfather of your grandfather? Maybe a handful. ஒரு கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியுமா இருக்கும். සුළු පිරිසකට දන්නවා ඇති. இந்த அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் இந்த பெரிய பெரிய அவர்களிலே சிலருக்கு தெரியும். අර ඔය රජ පරම්පරාවෙන් ආව ඒ සමහරුන්ට දන්නවා ඇති. Some of the people who belong to elite families, royal families, could trace their family tree. But a majority of people in the world don't know who their grandfather was, let alone the grandfather of the grandfather. நம்ம பரம்பரை இருக்கிற நிறைய பேருக்கு நம்ம சொந்த தாத்தாவே தெரியாது. தாத்தா விட்டு தாத்தாவே எங்க தெரியுது. අපේ පරම්පරාවේ බොහෝ දෙනෙකුට තමුන්ගේ සීයාවක් දන්නේ නැති සීයාගේ සීයා කොහොමද අඳුරන්නේ? ஆனால் உங்களே அனைவரது தாத்தாவின் தாத்தா எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டிருப்பார் இந்த பூமியிலே. හැබැයි ඔබේ සීයාගේ සීයා මේ පොළොව තුල කොච්චර මේ උත්සාහ දරලා ඇද්ද? Imagine how your grandfather's grandfather would have lived on this earth. How he would have earned, maybe built a house, got married, had children. How he would have lived. உங்களுடைய தாத்தாவின் தாத்தா
எப்படி திருமணம் செய்திருப்பார், வீடு வாங்கியிருப்பார், படித்திருப்பார், வேலைகள் செய்திருப்பார். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ඔබේ සියගේ සියා කොහොමද විවාහ වෙලා ඇත්තේ, කොහොමද දරුවා හදලා ඇත්තේ, කොහොමද ඉගෙනගෙන ඇත්තේ, මොන මොන දේවල් කරලා ඇද්ද හිතලා බලන්න පොඩ්ඩක්. இப்ப அவருடைய பேரனுடைய பேரனுக்கு அல்லது பேரனுடைய பேத்திக்கு அவரை தெரியாமல் போய் விட்டதே, இது மாயை இல்லையா? දැන් එතකොට ඒ කෙනාගේ මුණුබුරාට හෝ මුණු මිනිබිරියට ඒද නොදැන සිටීම නිෂ්ඵලයි නෙමේද? So the grandchild of that person doesn't even know that such a guy existed. So isn't that vanity? And look at us. நம்மை பாருங்கள். දැන් අපි දිහා බලන්න. எவ்வளவு ததுங்கனத்தும் போடுறோம். கொச்சர தங்கர நட்டம் நடனோம் அது. How do we live? எத்தனை பேரை வெட்டுறோம்? කී දෙනෙක්ව කපනවද? How many people we are cutting? How many people we are offended by? எத்தனை பேரால நாங்க அப்செட் ஆகுறோம்? කී දෙනෙක් නිසා අපි අප්සෙට් වෙනවද? எத்தனை பேருக்கு மூஞ்ச தூக்குறோம்? කී දෙනෙකුට අපේ මූණ උස්සනවද? எத்தனை பேருக்கு வெட்டிக்கிட்டு போறோம்? කී දෙනෙක් අපි කපාගෙන යනවද? எத்தனை பூச்சாண்டி காட்டுறோம்? කොච්චර දඟර නටුම් පෙන්නනවා. எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம், எவ்வளவு காணி வாங்குறோம், வீடு வாங்குறோம், நகை வாங்குறோம், பெட்டியில போடுறோம், அடாடாடாடா எவ்வளவு கூத்தாடுறோம். කොච්චර මුදල් හම්බ කරනවද, කොච්චර දේවල් මිලදී ගන්නවද, කොච්චර පෙට්ටිවල දාලා මොන මොන දේවල් පරිස්සම් කරනවද, මොන මොන පිස්සු නටනවද අපි. How many things we acquire, how many times we are offended. Look at the way we live. And sometimes we even acquire wealth for our children and the children of our children. சில நேரம் பொருள் சம்பாதிக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அல்லது பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு. අපි සමහරලාවට දේවල් රැස් කරනවා අපේ දරුවන්ට, එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ දරුවන්ට කියලා. உங்க பேரப்புள்ள விட்டு பேரப்புள்ளைக்கு உங்களை தெரிய வரப்போதா? ඔබේ මුණුබුරාගේ මුණුබුරාට ඔබ දැනගන්න යනවද? The grandchild of your grandchild, would that person even know that you once existed? நீ எங்கேனும் ஒரு பூச்சி இந்த உலகத்துல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தெரிய போகுதா? ඔබ වගේ පණුවෙන් මේ ලෝකේ හිටියා කියලා ඔවුන් දැනගන්න යනවද? இதைத்தான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. ஒரு சந்ததி வருகிறது, ஒரு சந்ததி போகிறது. ඒක තමයි මේ පදේ කියන්නේ. එක පරම්පරාවක් එනවා, එක පරම්පරාවක් නැති වෙනවා. That is what this verse says. One generation comes and one generation goes. But the world is still there. It rotates. பூமியோ சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. හැබැයි පොළොව කැරකෙමින්ම තිබෙනවා. பூமி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. පොළොව එහෙමම තිබෙනවා. 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பூமி எப்படி இருந்ததோ அப்படிதான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. අවුරුදු 10,000කට කලින් මේ පොළොව කොහොම තිබුණේ ඒ විදිහෙන් තමයි මේ පොළොව අදටත් තියෙන්නේ. கொஞ்சம் அப்ப இருந்த மரங்கள் இப்ப இல்லாம இருக்கும். පොඩ්ඩක් එච්ච ඒ දවස්වල තිබ්බ වූ ගස් දැන් නැති වෙලා ඇති. The world today is just as the world 5,000 years ago, maybe less some trees. But the earth is the earth. பூமி தான், ஆமாவா இல்லையா? මේ පොළොවම තමයි. புவியீர்ப்பு விசை மாறிடுச்சா? මේ භූ ලක්ෂණ වෙනස් වුණාද? නෑ මොකද්ද ඒ ජිල්පිට කියන්නේ? ආකර්ෂණය මොකද්ද? මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙනස් වුණාද? Has the how do you call it, the gravity changed? No. அடுத்த வசனத்திலே ඊළඟ පදේ 5வது வசனம், 5වෙනි පදය, சூரியன் உதிக்கிறது, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது. තවද හිරු උදා වන්නේය, හිරු බැස යන්නේ. தான் உதித்த இடத்துக்கே அது திரும்பவும் தீவிரிக்கிறது. ඒක උදා වුණ තැනටම නැවත ඉක්මනින් පැමිණෙන්නේ. Verse 5. The sun rises and the sun goes down and hastens to the place where it rises. So number 1 the earth, number 2 the sun. முதலாவது பூமி, இரண்டாவது சூரியன். ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක පොළොව, දෙවෙනිවට ඉර. மூன்றாவது 6வது வசனத்தில் இருக்கிறது, காற்று தெற்கே போய் வடக்கையும் சுற்றி சுழன்று அடித்து தான் சுற்றின இடத்துக்கே திரும்பவும் வரும். තුන්වෙනි 6වෙනි පදේ තිබෙනවා, සුළඟ දකුණු දිගට ගොස් උතුරට හැරී යන්නේය. සුළඟ නිතරම ඒකේ මාර්ගයේ මාරු වෙවි ගොස් ඒකේ වට වූ ගමන් වලට නැවත පැමිණෙන්නේය. The third element is wind, found in verse 6. The wind blows to the south and goes around to the north, and around goes the wind, and on the circuits the wind returns. Number 4 water in verse 7. ஏழாவது வசனத்தில் இருக்கிறது தண்ணீர். எல்லா நதிகளும் சமுத்திரத்திலே ஓடி விழுந்தும் சமுத்திரம் நிரம்பாது, தாங்கள் உற்பத்தியான இடத்துக்கே நதிகள் மறுபடியும் திரும்பும். හතරවෙනි කාරණාව ජලය. ඒක 7වෙනි පදේ තියෙනවා. සියලු ගංගා මුහුදට යති, එහෙත් මුහුද පිරෙන්නේ නැත. ගංගා පිටත් වෙන තැනටම නැවත යති. All the streams run to the sea, but the sea is not full. To the place where the streams flow, there they flow again. இப்போ ஆண்டவர் ஒரு சூப்பர் கேம் ஒன்று கொடுக்கிறார் இங்கே. දැන් දෙවියන් වහන්සේ නියම සෙල්ලමක් දානවා. God is showing something very interesting here. He's talking about the 4 essentialities that every human being
needs to live on this earth. ஒரு மனிதன் இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டிய 4 முக்கியமான விஷயங்களையும் இங்கு சொல்லுகிறார். එක මනුෂ්‍යයෙකුට මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන්න ඉතාමත් වැදගත් වූ කාරණා 4ක් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වනවා. இந்த பிரபஞ்சத்திலே மனிதன் வாழக்கூடிய ஒரே இடம் பூமி, அவ்வளவுதான். මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ මනුෂ්‍යයෙකුට ජීවත් විය හැකි එකම තැන පොළොව විතරයි මේ පෘථිවිය පමණයි. Number 1, the earth. You know, in the entire galaxy, the earth is the only place where people can live. And for people to live, they need the sun, without which they'll freeze to death. It will be ice age 3. ரெண்டாவது இந்த பூமியிலே வாழ்வதற்கு நமக்கு சூரியன் வேண்டும். දෙවනුව මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයාට ඉර අවශ්‍යයි. சூரியன் இல்லாவிட்டால் நமது பூமி உறைந்து விடும். සූර්යයා නැති වුණා නම් මේ පොළොව එහෙමම ගල් වෙලායි, අයිස් වෙලායි. சூரியன் பூமியிலே இருந்து 252 கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்திலே இருக்கிறது. අබ්බා සූර්යයා පොළොවේ ඉඳලා කිලෝමීටර 23000ක් දුරින් එච්චර ළඟද? මිලියන கோடி 200 கிலோமீட்டர், கோடி 252. The sun is 252 million kilometers away from the earth. அதுல 1 கிலோமீட்டர் முன்னுக்கு வந்தா එකෙන් 1 කිලෝමීටරක් ඉදිරියට ආවා නම් பூமி எரிஞ்சிரும். පෘථිවිය විනාශ වෙලායි, පිච්චලා යයි. If the sun comes 1 kilometer closer, the earth will burn. And if the sun moves 1 kilometer away, the earth would freeze. 1 கிலோமீட்டர் அது பின்னால போச்சுன்னா பூமி உறைந்து விடும். 1 කිලෝමීටරයක් හරි පිටිපස්සට ගියා නම් පෘථිවිය අයිස් වෙයි. ஆண்டவர் சூப்பரான தூரத்துல, சரியான தூரத்துல வைத்திருக்கிறார் சூரியனை. දෙවියන් වහන්සේ හරියු නියම තැන සූර්යයා තබා තිබෙනවා. 5000 வருடங்களுக்கு முன்பும் அதே தூரத்திலே தான் சூரியன் இருந்தது, இன்றும் அதே தூரத்திலே தான் சூரியன் இருக்கிறது. අවුරුදු 5000කට පෙරත් සූර්යයා එතනම තමා තිබුණේ. අදත් ඒ දුරින්ම තමා පිහිටන්නේ. The sun was at its location 5000 years ago, just as now. புரியுதா உங்களுக்கு? அடுத்தது காற்று. ඊළඟට සුළඟ. காற்று இல்லாம வாழ முடியுமா? பிராணவாயு இல்லாம மூச்சு எடுக்க முடியுமா? අපිට සුළඟ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් වාතය නැතුව අපිට හුස්ම ගන්න පුළුවන්ද? Can we live without wind, air, without oxygen? And then what about water? Can we live without water? தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ முடியுமா? අපිට ජලය නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? அப்ப பாருங்க அந்த 4 காரியங்களும் என்ன? එහෙමනම් මේ කාරණා හතර මොනවද? இந்த இடத்துல பஞ்சபூதங்களிலே அக்கினி மாத்திரம் தான் இல்ல. මෙතන මේ ඒ අවශ්‍ය කාරණා පහෙන් ගින්න විතරයි නැත්තේ. அது கூட பரவாயில்ல, சூரியன் இருக்கனால அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් සූර්යයා තිබෙන නිසා. Only fire is not mentioned here, but it doesn't matter because we can get fire from the sun, can't we? So the earth, the sun, the wind, the water, these 4 things are always there for man from the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்து காலத்திலிருந்து இன்று வரை ඒදම් මුවනේ සිට අද දක්වා பூமி இருக்கிறது, පොළොව තිබෙනවා, சூரியன் இருக்கிறது, සූර්යයා තිබෙනවා, காற்று இருக்கிறது, සුළඟ තිබෙනවා, தண்ணீர் இருக்கிறது. ඒ වගේම වතුර තිබෙනවා. ஆனால் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலத்து வரை பரம்பரை இருக்கிறதா? ඒ වුණාට එදා සිට අද දක්වා ගත්තොත් එහෙම පරම්පරාවන් තිබෙනවද? இந்த இடத்துல 100 வயசு ஒரு ஆள் கூட இல்லையே. මේ ස්ථානයේ අවුරුදු 100 පන්නපු කිසිම කෙනෙක් නැහැනේ. Not a single person is here who is 100 years old. Definitely not over there who is 150 years old. அங்க கூட யாருமே 150 வயசுள்ளவங்க பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இதை. එහෙ වුණත් අවුරුදු 100 පන්නපු කවුරුත් මේක බලාගෙන නැතුව ඇති. அவர் දෙක சேப்பானா? இன்னொரு 50 வருஷத்துல இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர் இருக்க போறோம்? තව අවුරුදු 50කට පස්සේ මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක් ඉඳීද? ஆனா இவை எல்லாம் இருக்கும். හැබැයි මේ සියල්ල තිබෙනවා. In 50 years from today we won't be there. Many of us, maybe Rina will be there as a 60-year-old woman. But crazy. That's exactly what God is trying to tell us. So don't try to be too smart. That is the message of Ecclesiastes. அதனால இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தினுடைய கருத்து என்னவென்றால், சும்மா தேவையில்லாம ஆடாத. එනිසා මේ දේශනාකාරයා පොතේ මොනවද අපිට පෙන්වන්නේ? නිකන් බොරුවට දඟලන්න එපා. இப்போ கௌதம புத்தர், சித்தார்த்த கௌதமர் வந்தார் இயேசுவானவர் வருவதற்கு 500 வருடங்களுக்கு முன்பு. දැන් සිද්ධාර්ථ ගෞතම පැමිණියා යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න අවුරුදු 500කට පෙර. Siddhartha Gautama, the founder of Buddhism, came 500 years before Jesus came. And he brought an ideology saying everything is full of sadness.
அவர் சொன்னார் முழு வாழ்க்கை சக்கரமும் துக்கத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. சங்சாரே பவே துக்கா. ඔහු කිව්වා සංසාරේ භවය දුකා කියලා. அவரு வாரதுக்கு 400 வருடங்களுக்கு முன்பு இங்க சொல்லி இருக்குது. ඔහු පැමිණෙන්ට අවුරුදු 400කට පෙර මෙතන මෙහි සඳහන් කරනවා. Over 400 years before Siddhartha Gautama came, the Bible says in verse 8, 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, 8 වෙනි පදේ සඳහන් වෙනවා සංසාරේ භවේ දුකා. සංසාරේ භවය දුකා. Yeah, samsara, the samsare, the bhave, the dukha. Read that in English. All things are full of weariness. That is samsare bhave dukha. என்னது எல்லாம் வருத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. හැමදේම වෙහෙසින් පූර්ණය. ඉතින් හරිනේ පුතා, ඒකනේ සංසාරේ භවයේ දුක පාලි භාෂාවේ. පාලි බයිබලයක් තිබ්බනම් ඔහම තමයි ලියලා තියෙන්න ඕනේ. பாலி மொழியில் பைபிள் இருந்தால் அப்படி தான் இருக்கு. பாருங்க சொல்லி இருக்குது, புத்தர் வாரத்துக்கு 400 வருஷத்துக்கு முந்தி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் எல்லாம் வருத்தத்தினால் இருந்தது. ஆகவே இது பௌத்த கொள்கை அல்ல, இது பைபிள் கொள்கை. බුදුහාමුදුරන්ට අවුරුදු 400කට පෙරම දෙවියන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා සංසාරේ භවය දුක. එහෙම නැත්නම් හැමදේම වෙහෙසින් පූර්ණයි කියලා. So 400 plus years before Siddhartha Gautama said what he said, the Bible says that everything is full of. No, let's read it whole. Come. Verse 8. எட்டாவது வசனம் வாசிப்போம். எல்லாம் வருத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது, அது மனுஷனார் சொல்லி முடியாது. காண்கிறதினால் கண் திருப்தியாகிறதில்லை, கேட்கிறதினாலே செவி நிரப்பப்படுகிறதும் இல்லை. මනුෂ්‍යයෙකුට ඒක විස්තර කරන්න බැරිය. දැකීමෙන් ඇස තෘප්තියට පැමිණෙන්නේවත්, ඇසීමෙන් කන පිරී යන්නේවත් නැත. Yeah. All things are full of weariness. A man cannot utter it. The eyes are not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. இன்னொன்று எங்களுடைய அரசாங்கத்தை பத்தி சொல்லி இருக்குது அப்பா 9வது வசனத்துல. ඒ වගේම 9 වෙනි පදේ අපේ මේ රාජ මේ අපේ දේශපාලනය ගැනත් කතා ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයක් කියලා තියෙනවා බයිබලේ. The Sri Lankan politics is mentioned in verse 9. முன் இருந்ததே இனிமேலும் இருக்கும், முன் செய்யப்பட்டதே பின்னும் செய்யப்படும், சூரியனுக்கு கீழே நூதனமானது ஒன்றும் இல்லை. මතු ඇති වෙන්නේ තිබෙන්නා වූ දේමය, කරන්ට තිබෙන්නේ කලා වූ දේමය, එසේ ඉර යට අමුතු දෙයක් නැත. What has been is what will be, and what has been done is what will be done, and there is nothing new under the sun. මහරයිනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරපු දේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කරයිලු, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කරපු දේම පොදු ජන පෙරමුණ කරයිලු, අලියා කරපු දේ අත කරයිලු, අත කරපු දේ පොහොට්ටුව කරයිලු, පොහොට්ටුව කරපු දේ සීනුව කරයිලු. මේ මම නෙවෙයි, අනේ මාව මරන්න එපා. මේ බයිබලයේ කියලා තියෙන්නේ. මාරයිනේ ඔය. This is basically the expression history repeats itself. சரித்திரம் திரும்ப திரும்ப நடக்கும்ங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඉතිහාසය තුළ සිදුවෙන දේ මෙතන විස්තර කරලා තියෙන්නේ. What a prophecy. Sri Lankan politics in Ecclesiastes. Wow, wow, wow. ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය මේ පොතේ තියෙනවා අම්මා. இலங்கை அரசாங்கம் இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கு. அது wonderful. இப்போ பாருங்க 10வது வசனம் பாருங்க, verse 10. 10 වෙනි පදේ බලමු. இதை பார், இது நூதனம் என்று சொல்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்று உண்டோ, அது நமக்கு முன்னுள்ள பூர்வ காலங்களிலும் இருந்ததே. මෙන්න මේක අමුතේ මනුෂ්‍යයන් විසින් කියන්ට කිසිවක් ඇද්ද? ඒක අපට පළමුවෙන් පුරාණ කාලවල තිබුණේය. Is there a thing of which is said, see, this is new? It has already been in the ages before us. கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வருவோமா இந்த வசனத்தை பார்த்து? අපි මේ පදේ බලන්න කිතුණුවම් වෙතර යමු යමු. Shall we concentrate on this verse within the Christian context? Get up, rise up and walk. எழும்பி நட, உன்னுடைய வீல் சேர்ல இருந்து நட, உன்னுடைய என்னது அந்த கம்பு அதை போட்டுட்டு நட. ඇවිදින්න මේක ඔය දේ අතල්ලා නවතින්න, ඔබේ මේ වීල් චෙයාර් එක අතල්ලා නැගිටින්න, නැගිටලා ඇවිදින්න. Come on, throw your crutches and come, walk, walk. நட, ஹalleluya. இங்க இருந்து அங்க நட, நட, ஹalleluya. ඇවිදින්න, හලෙලූයා, ඇවිදින්න. ඒකට කොහොම පැය කමාරක් හලෙලූයා, හලෙලූයා කියනවා.
சொல்லு தமிழ்ல. ආද කණ්ඩට ඔන්න රවර් හලලූයා හලේලුයා හලේලුයා න කතිකිට இருக்கிறாங்க. You know certain things that are happening on YouTube, crazy. You know, when some fellow gets healed, when a blind guy sees or a lame walks, my goodness, these pastors put a big show as if this is happening for the first time. ஒரு ஏவனுக்காவது கண் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டா, කාට හරි ඇස් පෙනීම ලැබුණා නම් ஒரு முடவன் நடந்துட்டா, කවුරු හරි කොරේ කැවිද්දා නම් இல்லைன்னா ஒரு பிசாசு ஆடிச்சினா, එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි යකෙක් නැටුවා නම් ஐயோ, நம்ம ஆளுக பண்ற கூத்த பார்க்கணுமே. මාගේ අම්මෝ අපේ මිනිස්සු දාන සෙල්ලම් බලන්න ඕනේ. என்னமோ இப்பதான் முத பேய் ஒண்ணு ஓடுதான். මේ පළවෙනි වතාවට මේ තමා යකෙක් දුවන්නේ වගේ. பிசாசே, பிசாசே, அல்லேலூயா, பிசாசு போய் கொண்டிருக்கிறது. හලේ යක්ෂයා බලයා හලලූයා යකා දුවනවා. Go demon, get out demon. Oh, say hallelujah, demon is fleeing. Oh, show all the cameras, show this YouTube 1.5 hours healing. 1.5 hour YouTubeல சுகமாக்கிட்டு இருக்கிறான். පැය එකමාරක් තිස්සේ YouTube එකේ සුවය දීගෙන ඉන්නවා. என்னய்யா இது? මොකද්ද මේ? சாரி பார்த்து பொம்பளை விட்டு மகன் செத்து போய் எலும்புனதே இயேசுவானவர் வர்றதுக்கு 800 வருடங்களுக்கு முன்பு. සාරපෙත්ගේ ඉස්ත්‍රියගේ පුත්‍රයා මලවුන්ගේ නැගිට යේසු ಸರ್ಬತ್ಕಾರೇ ಆಗಿದೆ. සාරපෙත් ಹರಿ ಸಾರಿ ಫಾ ಹರಿ යේසුස් පැමිණෙන්න අවුරුදු 700කට පෙර. බඩගින්න වෙලාවේ සර්බත් වගේ කියන්න එපා. සර්බත් එකක් ගහන්න බෑ, එළියට යන්නත් බෑ. සංචරණ සීමා මොන සර්බත්ද? You know, the widow of Shakhifa, whose son was brought to life, that happened 800 plus years before Jesus, man. I don't know why today some Christians are behaving as if this is happening for the first time. என்னமோ முதல் தடவையா இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றான். මොකද මේ පළවෙනි වතාවට මේ සිද්ධ වෙනවා වගේ පෙන්වන්නේ. இப்ப ஸ்ரீலங்கால ஒரு புது கூத்து நடக்குது. இப்ப இந்த போன 2-3 நாளா දැන් මේ දවස් කීපයක තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අලුත් මේ පිස්සුවක් නටනවා. A new joke is happening via the Facebook now from a few days ago. ஒரு பௌத்த துறவி கிறிஸ்தவராயிட்டாராம். එක බෞද්ධ භික්ෂුවක් කිතුණෙක් වුණාලු. දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා. Apparently a Buddhist monk has become a Christian. So this Buddhist monk is sharing a message with his ascetic robe on, saying that I'm going to remove this tomorrow. இந்த காவி உடையை நாளைக்கு நான் களைகிறேன்னு இவர் ஃபேஸ்புக்ல சொல்றார். මේ සිවුර හෙට උදෑසන මම ගලවන්න යනවා කියලා ਉਹ Facebook එකේ කතා කරනවා. அதுக்கு ஆமென் சொல்றதுக்கு இளிச்ச வாய்க ஒரு 1000 இருக்கு. ඒකට ආමෙන් කියන්න කඩ කැඩිච්ච උනුත් ඉන්නවා. So for that, you know, there are people to say amen. Then the next day he comes with a shirt and he says, look, I was a Buddhist monk yesterday, but today I am brother so and so. நேற்று வரை நான் ஒரு துறவி, இன்று நான் சகோதரன். ඊයේ වෙනකම් මම එක හිමි නමක්, හෙටෙන් පස්සේ මම එක සහෝදරයෙක්. ஏய்யா நமக்கு சும்மா அடி வாங்க வைக்கிற? ඇයි මේ නිකන් අපිට ගුටි කණ්ඩ තියන්නේ? நம்மட கொழுப்புனால அப்புறம் அது எப்படி ஏறும் உங்களுக்கு? ஹலோ, பாஸ்டர் ஒருத்தர் முஸ்லீம் ஆயிட்டாருன்னு சொன்னா கிறிஸ்தவங்களுக்கு எவ்வளவு வலிக்கும்? පාස්ටර් කෙනෙක් මුස්ලිම් වුණා නම් කිතුණුවන්ට කොච්චර රිදෙයිද? Imagine if a pastor becomes a Muslim, how hurt you Christians would be. Tell me. Remember, hey, what happened to Rick Warren, Daniel? What happened to Rick Warren when he introduced Chrislam? How the Christian world was so upset with Rick Warren. You know, the purpose-driven life, the purpose-driven church, all the purpose-driven elements were thrown out of the window because this person, Rick Warren, apparently subscribed to the unison of Islam with Christianity. சிங்கள தமிழாக்களுக்கு இது தேவையில்லை. இப்போ நான் சொன்னது சிங்கள தமிழாக்களுக்கு தேவையில்லை. தேவதாசயா விஸ்தர කරන දේ සිංහල දෙමළ අයට අවශ්‍ය නැහැ. இப்போ ஒரு பௌத்த துறவி கிறிஸ்தவனாக கூடாதா? அதான் நான் சொல்றேன். එක බෞද්ධ භික්ෂුවක් කිතුණුවෙක් වෙන්න හොඳ නැද්ද? நானே ஒரு இந்து பூசாரி, நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். දේවගතේරම එක හින්දු පූසාරි කෙනෙක් ගැලවීම ලැබුවා. I myself was a Hindu priest, a domestic priest in the house. வீட்டுல பூசை பண்றது நான் தான். නිවසේ පූජා සිද්ධ කරන දේවගතේරය තමයි. அப்ப
எனக்கு கிறிஸ்தவனாய் வர முடியும் என்றால் அவருக்கு வர முடியாதா? ඉතින් දේවකතේරටම කිතුණෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔහුට කිතුණෙක් වෙන්න බැයිද? நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் මොකද්ද කියන්න කියනවා නම් ஏதாவது ஒன்று கிறிஸ்தவத்திலே நடந்தால் இது உண்மையா நடந்துச்சோ தெரியல எனக்கு அந்த ஆள் உண்மையிலேயே கிறிஸ்தவன் ஆகினானா இல்லாட்டி இது ஒரு ஜில்மால்லான்னு எனக்கு தெரியாது. මේක ඇත්තක්ද බොරුවද? ඔහු ඇත්තම කිතුණෙක් වුණාද දන්නේ නැහැ. කෙනෙක් කිතුණෙක් වුණා නම් இது என்ன முதல் தடவையா நடக்குது? මේ පළමු වතාවට දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ஏன் ஓவரா அலட்டிக்கிட்டு துள்ளுறீங்க? ඇයි මේ බොරුවට දඟලගෙන මේ පිස්සුවන්නටන්නේ? Listen. We are in Christianity which is 2000 years old. நாம் இருக்கிற கிறிஸ்தவத்துக்கு 2000 வயதாகிறது. අපි ඉන්නව කිතු දහමට අවුරුදු 2000ක් පරණයි. எதுவுமே புதிதாய் வராது. කිසිම දෙයක් අලුතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Nothing, absolutely nothing is going to happen for the first time because we are in something that has been happening for 2000 years. 2000 ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே தான் நாம் வந்திருக்கிறோம். අවුරුදු 2000 තිස්සේ පවතිනා කිතුණු දහම තුල තමයි අපි පවතින්නේ. ஆகவே இன்று ஏதாவது அற்புதம் அடையாளம் புதுமை நடந்தால் ඒ නිසා අද දවසේ මොනවා හරි පුදුම දේවල් හාස්කම් යම් දෙයක් සිදු වුණා නම් சந்தோஷப்படுவோம், ප්‍රීති වෙමු, அனுபவிப்போம். ඒක අත්දකිමු. ஆனால் முதல் தடவை நடக்கிறது மாதிரி அலட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. හැබැයි පළමු වතාවට තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා නිකන් දඟලන්න එපා. ඒ වගේ නටන්න එපා. Now if some wonderful thing happens within Christianity such as healing or revelation or a prophecy, let's enjoy it. Let's be blessed. Let's be happy. But don't dance a jig as if it's happening for the first time. The word says, இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලය තුල මොනවද කියන්නේ? இதை பார், இது நூதனம் என்று சொல்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்றுண்டோ? මෙන්න මේක 아무තුයි. Verse 10. මනුෂ්‍යයා විසින් කියන්න කිසිවක් ඇද්ද? Is there a thing of which is said, see, this is new? It has been already in the ages before us. 11ஆம் வசனம் விளக்குகிறது ஏன் இந்த சொறித்தனம் மனுஷனுக்கு வருகிறது என்று. 11 වෙනි පදේ විස්තර කරනවා මේ කැසිල්ලයි මනුස්සයන්ට එන්නේ කියලා. Yeah, verse 11 explains why this itchiness happens to people. Look at verse 11. முன் இருந்தவைகளை பற்றி ஞாபகமும் இல்லை, அப்படியே பின்வரும் காரியங்களை பற்றியும் இனிமேல் இருப்பவர்களுக்கு ஞாபகம் இராது. පළමු සිතයාගෙන සිහිවීමක් නැත, මතු පැමිණෙන පරම්පරාව ගැනද ඉන් පසුව එන්නන් අතරේ සිහිවීමක් නොවන්නේය. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of later things, yet to be among those who come after. இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා முன் நடந்தவைகள் இன்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை. පෙර සිදු වුණා දේවල් අද කිතුණාට මතක නැහැ. அதுதான் பிரச்சனை. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. The problem with us is we forget what has happened in the Bible, what has happened in the first century. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே சுவிசேஷ புத்தகங்களிலே நடந்ததை மறந்துவிட்டு ஏதோ இப்பதான் நாம முளைச்சி வந்த மாதிரி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கோம். ක්‍රියාපොතේදී ඒ වගේම සුභාරංචි පොත්වල සිද්ධ වුණු දේවල් කිතුණාට අමතක වෙලා මේ දැන් සිද්ධ වෙනවා වගේ අය මේ බලාගෙන ඉන්නවලු. இன்றைக்கு ஒரு சபையிலே 3000 பேர் இருந்தால் අද එක සභාව 3000ක පිරිසක් සිටියා නම් அந்த சபை மக்களுடைய பெருமையை பார்க்க வேண்டுமே. ඒ සභාවේ පිරිසගේ ඒ ආඩම්බරකම් බලන්න ඕනේ. If there are 3000 people in a church, ooh, you have to look at the pride of those believers. Which church do you go? Well, I go to a prophet Suresh Ramachandran's church. He's prophet. His wife is prophetess. And you know, there are 3,000 members in that church. இப்போ நாங்க தீர்க்கதரிசி சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சர்ச்சுக்கு தான் போறோம். දැන් අපි යන්නේ අනාගතවත් සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රගේ සභාවට. அங்க அவங்களுடைய பொண்டாட்டியும் தீர்க்கதரிசி நீ. අනාගත එයාගේ ගෑණිත් අනාගත වතුරුවරිය. මරුනේ 3000ක් ඉන්නවා, 3000 பேர் இருக்காங்க அவருடைய சர்ச்ல. 3000ක් ඉන්නවා එයාගේ සභාවේ. இவங்க மறந்துட்டாங்க මේගොල්ලෝ අමතක කරා பேதுரு பேசின பிரசங்கத்துல ஞான ஸ்நானம் எடுத்ததே 3000 பேர். පේට්‍රුස් දේශනා කර පළමු දේශනාවෙන්ම බෞතිස්මය ලබාගත්තේ 3000ක් කියන එක. These fellows danced too high because they forgot that the first sermon of the apostle Peter made 3000 people to be baptized. விளங்குதா உங்களுக்கு?
අපිට තේරෙනවද? ப்ராஃபட் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சர்ச்ல 2 வருஷத்துக்கு முந்தி 3000 பேர், இப்போ 5000 பேர். අනාගතවත්ව සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රගේ සභාවේ අවුරුදු දෙකකට කලින් 300ක් දැන් 3000ක්. නෑ. අවුරුදු දෙකකට කලින් 3000ක්, දැන් 5000ක්. වෙන பள்ளிகளோட அனைவங்க இல்லை. வேற சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க பண்ணிட்டான் இப்போ இங்கே. ஏன்னா இங்கே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுது, இங்கே எல்லாம் நடக்குது தானே, அதனால. ஸோ some people say, okay, Prophet Suresh Ramachandran's church had 3,000 people 2 years ago, and now that church has 5,000 people. கேள்வி பேதுரு பண்ண 2வது பிரசங்கத்துல ஞானஸ்நானம் எடுத்தது 5000 பேர்னு மறந்துட்டாங்க. පේතුස් කරාවු ඒ දෙවනි දේශනාවෙන් බෞතිස්මය ලබාගත්ත ඔය 5000ත් අමතක කරලා දාලා. அதாவது ஒரே வாரத்துல කියන්නේ එක සතියක් තුල 3000 பேர் அங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறான், 5000 பேர் இங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறான். 5 3 8 1000. 3000ක් පිරිස බෞතිස්මය ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඊළඟට 5000ක් පිරිස බෞතිස්මය ලබා සියල්ල 8000. One Sunday 3,000 people are baptized. The next Sunday 5,000 people are baptized. And the third Sunday 8,000 members come to church, which another multitude that Christians have forgotten. இத கிறிஸ்தவன் மறந்துட்டு මේක කිතුණු අමතක කරලා ப்ராஃபட் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் தூக்கி தலையில வச்சுக்கிட்டு ஆடுறான். சுரேஷ் ராமச்சந்திரனுக்கும் ஆவி ஆத்மா சர்ற இடம் மாறி போயிருச்சு. අනාගතවත්ව සුරේෂ් රාමචන්ද්‍ර කරේ තියාගෙන බොරුවට නටනවා. සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් අනාගතවත්වරයාගේ ආත්මේ ප්‍රාණයේ ශරීරය තන් මාරු වෙලා ඉන්නවා. மவுண்ட் கார்மெல் மினிஸ்ட்ரிஸ் பெயர் மாற்றம் அடைகிறது. மவுண்ட் கார்மெல் சேவாවන් නම වෙනස් කරනවා. The name of the ministry is changed from Mount Carmel into PS Ministries, Prophet Suresh Ministries. Prophet Suresh Ministry මේ සේවය කියලා නම වෙනස් කරගන්නවා. கேவலம் ලැජ්ජා සහගතයි. This is a shame. And if a miracle happens, for 45 minutes people are reveling that, and that's on YouTube. ஒரு அற்புதம் நடந்தா 45 நிமிஷம் அதையே வச்சு ஓட்டுறான் யூடியூப்ல. එක හාස්කම සිදුනා මිනිත්තු 45 තිස්සේ ඒකම පෙන්නගෙන මේ YouTube එකේ දඟලනවා. ஒரு நூதனமான காரியமும் இல்லை. අලුත් කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing new. Everything is of old. I can go verse by verse, but let me go to chapter 12. ஒவ்வொரு வசனமாய் போகலாம் வேண்டாம். கடைசி அதிகாரத்துக்கு 12வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். එක එක පදයෙන් පදයට ගියාක හැබැයි අවශ්‍ය නැහැ. අපි 12 වෙනි පරිච්ඡේදයට යන්න. 12 13 14 நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். 12 14 එක්ක මම ඉවර කරන්න කැමති වෙනවා. I would like to conclude this message by looking briefly at verses 12, 13 and 14 of chapter 12. பிரசங்கி 12 சொல்லுகிறது, දේශනාකාරය 12 වෙනි පදේ කියනවා, என் மகனே இவைகளினாலே புத்தி அடைவாயாக. තවද මාගේ පුත්‍රය මෙයින් දැනමුතුකම් ලබන්න. My son, beware of anything beyond these. Of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. அநேகம் புத்தகங்களை உண்டு பண்ணுகிறதுக்கு முடிவில்லை. அதிக படிப்பு உடலுக்கு இளைப்பு. බොහෝ පොත් සෑදීමේ කෙලවරක් නැත. බොහෝ ඉගෙන ගැනීමද මානසික වෙහෙස පැමිණෙන්නේය. சும்மா ஓவரா படிச்சு நாசமா போகாது. නිකන් ඕනෙට වඩා ඉගෙනගෙන විනාශ වෙලා යන්න එපා. அளவோடு படித்து வளமோடு வாழ்க. ලස්සනට ඉගෙනගෙන ලස්සනට ජීවත්. සීමා සහිතව ඉගෙනගෙන ලස්සනට ජීවත් වෙන්න. Study with a limit. வேதத்தில் அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் படிக்க வேண்டும், எவ்வளவு படிக்க வேண்டும் என்று தீமோத்தி புத்தகத்திலே. තිමෝති පොතේ කියනවා ඇයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කවුද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක. The Bible says in Timothy as to how we should study and why we should study, and I'm not against studying because I have studied and I'm running schools where people are studying. நானும் படித்தேன், இன்னும் படிக்கிறேன். මමත් ඉගෙන ගත්තා, තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. படித்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் கல்லூரிகளை வைத்து. ඒක වගේම බයිබල් විද්‍යාර්ථියාගෙන උගන්වමින් සිටිනවා. சும்மா படிச்சு பட்டம் வாங்கி ரெவரண்ட் டாக்டர் பிஷப் கார்டினல்னு நாசமா போகாத. නිකන් ඕන්ට වඩා ඉගෙනගෙන බිෂොප් කාඩ්නල මේ රෙවරන්ට් කියාගෙන විනාශ වෙලා යන්න එපා. Don't study too much just to become a professional student. இப்போ 13வது வசனம் சொல்லுகிறது, 13 වෙනි පදේ කියනවා, இதுதான் முக்கியம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்வதை கேளுங்கள். මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට කතා කරන්න. Listen to what God is trying to tell us in verse 13. காரியத்தின் கடை தொகையை கேட்போமாக. සියල්ල අවසන
අවසනලදී Ah. අසනලදී The end of the matter. Yeah, the end of the matter. Now what is the end of the matter? What's the ultimatum? கடைசியா என்னத்தான் சொல்ல வர்றீங்க நாதா? මොනවද අවසානට කියන්න ස්වාමිනී? දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා. இப்ப இயேசுவானவர் சொல்றார். Now Jesus is saying, தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள். எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே. දැන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා මුළු කාරණේදී තීන්දුව නම් මේය. දෙවියන් වහන්සේට බයව උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන්න. Yeah. All has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. මේ වනහයි සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ යුතුයකමය. எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே கடமையை ஆண்டவர் காட்டிவிட்டார். අපි හැමෝටම තියෙනා වූ යුතුයකම දෙවියන් වහන්සේ එල්දරව් කරනවා. Everybody has been endowed with one responsibility. And what is that? Fear God and keep his commandment. தேவனுக்கு பயந்து දෙවියන් වහන්සේට බයව அவருடைய கற்பனையாகிய வார்த்தையை கைக்கொள். උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් වූ ඒ වචනය පවත්වන්න. கடைசியாக நியாய தீர்ப்பை பற்றி சொல்லி முடிக்கிறார். අවසානයේදී විනිශ්චය ගැන කියලා අවසන් කරනවා. Finally, the book concludes with the promise of judgment. ஒவ்வொரு கிரியையையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தேவன் நியாயத்திலே கொண்டு வருவார். මක්නිසාද යහපත් වේවා නපුර වේවා සියලු ක්‍රියාද සියලු රහස් දේද දෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චයට පමුණවනසේක. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. இப்போ என்ன இன்றைய செய்தியிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்? එමනම් අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නව පණිවිඩය මොකද්ද? What is the solemn message of today? Stop worrying about everything that happens under the sun. இந்த சூரியனுக்கு கீழே நடக்கிற எல்லாவற்றையும் குறித்து கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள். මේ ඉරයට යන්නව සිදුවෙන්නව සියල්ල ගැන දුක් වෙන එක නවත්වන්න. இதைத்தான் இயேசுவானவர் சொன்னார். මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல, මේ පොළොවේ දේවල් ගැන නෙවෙයි மேலானவைகளையே நாடுங்கள். ඉහළ දේවල් ගැන සලකන්න. That's what Jesus said. Not the things of the world, but seek the things from above. Above where? Above the sun. சூரியனுக்கு மேலே. ඉරට ඉහළින්. என்றைக்கு மறிப்போம் என்று தெரியாது. කවද මැරෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. இன்றைக்கு கொரோனா மாத்திரமல்ல, டெங்கு விபத்து என்று மக்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். අද කොරෝනා විතරනේ ඩෙන්ගු වෙන වෙන විපත් කියලා මිනිස්සු මැරමින් සිටිනවා. Not only corona, but dengue, I mean, you name it. People are dying. We don't know when we will die. நாம் என்றைக்கு மறிப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது. අපි කොයි වෙලාවෙ මැරෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ஆகவே சூரியனுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஆட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு ඒ නිසා මේ ඉරට යටින් කරන්නා වූ ඒ නැටලි නවත්තලා தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய வார்த்தைகளை கைக்கொள்ளும். දෙවියන් වහන්සේට බයව උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන්න. அதுதான் நமக்கு முக்கியம். මේක තමයි අපිට වැදගත්. What we need is the fear of God and obeying his word. So stop going behind people. Stop going behind miracles and prophecies and prophets and prophetesses. Start obeying the word of God. மனிதருக்கு பின்னாலே போவதை நிறுத்துங்கள். මනුස්සයන් පිටිපස්ස යන එක නවත්වන්න. அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் பின்னாலே போவதை நிறுத்துங்கள். හාස්කම් පුදුම දේවල් පස්ස යන එක நවත්වන්න. தீர்க்கதரிசிகள் பின்னாலே போவதை நிறுத்துங்கள். අනාගත වතුරුන් පිටිපස්ස යන එක නවත්වන්න. வார்த்தையை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். මේ වචනය අල්ලගන්න. எல்லாரும் வார்த்தையின்படி வாழ்ந்து சூரியனுக்கு மேலே சந்திப்போம். සියලු දෙනාම වචනයේ විදිහට ජීවත් වෙලා ඉරට ඉහළදී හමු වෙමු. Let's live according to the word and see you above the sun. Now let's pray and conclude the service. Let those people go and then let's go to the table of the Lord. நாம் எழுந்து ஜெபித்து விட்டு අපි සිය දෙනාම නැගී සිට යාඥා කරලා இணையத்தில் இருக்கின்றவர்களை அனுப்பிவிட்டு සජීව අපත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනා වූ අයව අපි විසන්ධි කරලා நாம் திருவிருந்துக்கு போவோம். ඊට පස්සේ අපි අන්තිම රාත්‍රී භෝජන யார் සභාවට ஜெபிச்சு முடிக்க விரும்புறீங்க கையை தூக்குங்க, உங்களுக்கு மைக்க கொடுக்குறோம். කවුද යාඥා කරලා අවසන් කරන්න කැමති වෙන්නේ? අත උස්සන්න.